बासिल एपिसोड 31। आप दुनिया की नज़र में एक आम शहरी होंगे, लेकिन आपकी भर्ती हम कुछ खास पेशों में अपने खुफिया जराए से करवाएंगे। इब्राहिम खान ने अपने मजबूत हाथों को आपस में मिलाया और निगाहें एक सेकंड के लिए झुकाकर फिर से उठाई। इन पेशों में आप एक आम शहरी की तरह मुलाजमत करेंगे, लेकिन यहाँ मंशियात से मुतल्लिक हसास मालूमात हम तक पहुंचाएंगे। ये याद रखें, आप हमारे लिए उस वक्त तक करामत है जब तक आपकी असल पहचान सबसे छुपी हुई है। इज इट राइट? यस सर। एक साथ फिजा को चीरती हुई जवान आवाज गूंजी। आप सबके सामने मेज पर मौजूद फाइल्स हैं। इनमें सबके मुल्कों के और इनके मुंसलिक होने वाले पेशों और इदारों के नाम हैं। इब्राहिम खान ने हाथ के इशारे इन सब के आगे लगी मेजों की तरफ किया, जहां एक एक खाकी फाइल मौजूद थी। ओपन इट। सब ने एक साथ हाथ बढ़ाकर फाइल को खोला और निगाहें सामने लिखे लफ्जों पर दौड़ाई। सफेद रंग के कागज पर टाइप शुदा अल्फाज में लिखा मलक का नाम इसके वजूद को पल भर के लिए साकिन कर गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या टाइप शुदा लफ्जों में लिखा मलक का नाम वो बार बार पढ़ रहा था। शीशे के मेज पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलती फुटेज का मंजर कुछ यूं था कि दौरान सियाह हुड से वेतन की बेकरी में दाखिल हो रहा था। हुडी की बड़ी टोपी और सियाह चश्मे में वो अपने चेहरे को इस हद तक छुपाए हुए था कि इसकी पहचान बेहद मुश्किल थी। अटल मेज के बिल्कुल सामने हाथ में कॉफी का मग थामे सोफे पर विराजमान बड़े मजे से टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। ये जेसिका के अपार्टमेंट का लाउंज था, जहां इस वक्त जेसिका ने इसे जासूसी की शुरुआत के लिए बुलवाया था। आज छुट्टी का दिन था और वो सुबह 10 बजे ही इसके घर में मौजूद था। वो इस लैपटॉप पर दौरान के कुछ कट शुदा फुटेज देखने के लिए देख कर गई थी। ये फुटेज बैटरी के दरवाजे और कुछ गैलरी के थे। किसी भी फुटेज में दौरान का चेहरा वाजिया नहीं था। अटल बड़ी तसल्ली बख्श अंदाज में बैठा था, क्योंकि जेसिका के पास दौरान की खोज के लिए अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। वो यूं ही कॉफी के घूंट भरता मुख्तलिफ फुटेज को बार बार देख रहा था, जब अचानक करीब से जेसिका की आवाज सुनाई दी। ये पैकेट है जो मुझे इसकी तरफ से पिछले महीने मिला। इसको मैंने खोला ही नहीं था। जेसिका ने एक पैक शुदा लिफाफा अटल के सामने मेज पर रखा और खुद करीब के सोफे पर विराजमान हुई। अटल ने चौंक कर लैपटॉप की स्क्रीन से निगाह हटाई और पैकेट की तरफ देखा। ये वही पैकेट था जो पिछले महीने वो और दौरान बेकरी में इस तक पहुंचा कर आए थे। वो ना सिर्फ कमरे से वो लिफाफा लेकर वापस आई थी, बल्कि इसकी तैयारी से लग रहा था कि वो कहीं बाहर जाने का इरादा रखती है। स्याह घुटनों तक आते स्कर्ट पर सफेद टॉप पहने, सलीके से बालों को कंधों पर डाले, हमेशा की तरह दिलकश लग रही थी। अटल ने एक चट्टी निगाह पहले इसकी तैयारी पर और फिर पैकेट पर डाली। हाँ, लेकिन इससे क्या होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? तुम करोगे ना? वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई। चमकती गुलाबी लिपस्टिक से मुज़य्यन होंठ इसको होशरुबा हद तक हसीन बना रहे थे। मतलब? अटल ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। मतलब ये कि इससे मुझे इसके फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। इसकी वसूख से कही गई बात पर अटल बेसख्ता कहका लगा गया। वो तेवरी चढ़ाई अब अटल की तरफ देख रही थी, फिर गुस्से से घूरती हुई गोया हुई। हंस क्यों रहे हो? मोहतरमा, ये पिछले महीने की सीसीटीवी फुटेज देखो। तुम्हारे काउंटर पर कोई कस्टमर पैकेट रख कर जा रहा है, वो नहीं। अटल ने हाथ का इशारा सामने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ करते हुए पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। इसके फिंगरप्रिंट्स की बात पर एक पल के लिए तो वो घबरा गया था, लेकिन अगले ही लम्हे जहन ने पूरी रफ्तार से काम किया और वो फिर से मुतमईन था। हाँ, तो ये पता है मुझे। जेसिका ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तो फिर इस पैकेट पर तो इस कस्टमर के फिंगरप्रिंट्स होंगे, ना कि इसके। फिंगरप्रिंट्स निकलवा कर क्या करेंगे? मैं पैकेट पर नहीं, पैसों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स की बात कर रही हूँ। मैंने ये पैकेट अभी तक खोला ही नहीं। पैकेट में पैसे तो इसी नहीं डाले होंगे ना? नखुआ से नाक चढ़ाए वो इसे वजाहत दे गई, जबकि इस दफा अटल की बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि पैकेट में पैसे दौरान ने नहीं, इसने डाले थे। चंद सेकंड होंकों की तरह इसे देखने के बाद वो गड़बड़ा कर सीधा हुआ। ओह हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। पैसे पर तो होंगे इसके फिंगरप्रिंट्स। ग्रेट आइडिया। जबरदस्ती के मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसकी तारीफ की। बच्चों, गूंजू नहीं है, बड़ी चालाक है। निगाहें झुकाए सोचा और फिर मुस्कुराहट को गहरा किए सर ऊपर उठाया। वैसे तुम्हें किसी बेकरी में नहीं, किसी खुफिया एजेंसी में होना चाहिए था। मतलब क्या जहन है तुम्हारा! वाओ! नहीं, मुझे किसी खुफिया एजेंसी में नहीं काम करना। बस इस शख्स की खोज करनी है हर हाल में। और जैसे तुमने इस दिन झटपट ड्रिंक की रिपोर्ट निकलवाई थी, उम्मीद करती हूँ आज इसमें भी हेल्प करोगे। वो पुरअतमाद लहजे में कहती हुई अब इसकी तरफ ताइदी निगाह जमाई हुई थी। अटल ने बमुश्किल सर को इस तनाव में हिलाया। क्यों नहीं, बेफिक्र हो जाओ।
मसनूई मुस्कुराहट की ओट में बेचैनी को छुपाया। अब क्या करना है? मतलब अगर अपने नहीं तो फिर किसी के फिंगरप्रिंट्स देने ही होंगे। टाई की नॉट को ढीला करते हुए सोचा। सांस अटक रही थी। आखिर को दुरानी से सच्चाई बता क्यों नहीं देता? हाँ तो फिर चलें? जैसिका की आवाज पर चौंक कर ख्यालों से बाहर आया। कहाँ? हवास बाख्ता सवाल किया। ये देने और कहाँ? जैसिका ने कंधे उचकाए। एक मिनट, क्या तुम साथ चलोगी? अब्रू चाहे हाथ को घुमाकर सवाल किया। जैसिका ने गहरी सांस ली और फिर दांत पीसे। बिल्कुल साथ चलूंगी। ओ अच्छा अच्छा। बिला वजह लोगों को आपस में मिलाए कोट के शिकन दुरुस्त किए। वो पैकेट को अपने बैग में रख रही थी। मतलब ये साथ जाएगी और फिंगरप्रिंट्स मेरे हैं? गड़बड़ाकर जैसिका की तरफ देखा। वो बैग कंधों पर लटकाए इसे उठने का इशारा कर रही थी। मुझे देर करनी चाहिए ताकि नतीजा आज ना मिल सके। गाड़ी की चाबी उठाकर वो सोच चुका था क्या करना है। घड़ी की टिक टिक इस छोटे से कमरे में गूंज रही थी, जहां इस वक्त सिगरेट का बेतहाशा धुआं इतना ज्यादा भर चुका था कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाए। कमरे का बंद दरवाजा और बंद खिड़कियां घुटन के साथ धुएं की तादाद बढ़ाने का मुआवजा बन रही थी। दुरान सिगरेट हाथ में थामे बेहाल होलिये में बैठा था। इसे लाहौर से कराची आए आज 2 हफ्ते गुजर गए थे। इस दौरान दस्तगीर बेगम को इस दुनिया से गुजरे आज 1 हफ्ता हो चुका था और वो इनके जनाजा में एक अजनबी की तरह शिरकत करने गया था। खामोशी से सबसे पीछे खड़े होकर जनाजा पढ़ने के बाद वो इन्हीं कदमों वापस आ गया था। असद मलक ने दस्तगीर बेगम की वफात से पहले ही तमाम कागजात इसके हवाले कर दिए थे। वो इन 2 हफ्तों में अटल के घर में था और इस वक्त भी वो इसके मेहमान खाने में मौजूद था। फ्लैट का छोटा सा कमरा था, जिसमें बमुश्किल एक सोफी सीट और लकड़ी की मेज रखी हुई थी। ऊपर नीचे 4 खिड़कियां थीं, जो बाहर की तरफ खुलती थी। मग इस वक्त बंद थी। सिगरेट को हाथ की उंगलियों में दबाए हुए इस धुएं से भरे कमरे में किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाए बैठा था। जब कमरे का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल होते ही अटल की बेख्तियार खांसने की आवाज पर मुंजमद से मुहतरिक हुआ। वो मतवातर खांसते हुए आगे बढ़ा और तेजी से खिड़कियों को खोलने लगा। खिड़कियां खुलने के बाद लपक कर इस तक आया और दुरान की उंगलियों में जकड़ी सिगरेट को खींच कर मैच पर रखी प्याली में रगड़ दिया, जिसको एस्ट्रे बनाए दुरान राख से भर चुका था। इन सब ने जो भी किया, तुम्हारे इस अमल ने इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ये नहीं चाहता था मैं, सपाट लहजे में कहा और सोफे की पुष्ट से टेक लगाए बिखरे बालों में हाथ फेरा। वो तमाम जायदाद को बेच चुका था। वीजा लग चुका था और चंद ही दिनों में इसकी अमेरिका के लिए परवास थी। क्यों नहीं चाहते थे? बात सुनो, वो कुछ नहीं लगते तुम्हारे। अब तो इस बात को वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि सिर्फ तुम्हें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया इन्होंने। तुमने जो भी किया बहुत बहुत अच्छा किया। अटल ने सिगरेट की राख से भरी प्याली उठाई और कमरे में रखे कूड़ादान की तरफ कदम बढ़ाए। बहुत जल्द वापस कर दूंगा सब। क्यों? कोई जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो कुछ नहीं लगते तुम्हारे। अटल ने तेवरी चढ़ाए इसकी तरफ देखा, जब चेहरे को ऊपर उठाए छत को घूर रहा था। वही मेरे सब कुछ लगते हैं। दौरान की बात पर अटल ने कूड़ेदान में रखा फेंकता हाथ मुंजमद हुआ। मतलब मैं समझा नहीं। भुएं इकट्ठी किए वो सवाल करता हुआ आगे बढ़ा। असवन मलक ही मेरे रियल फादर हैं। तहानुस छत को घूरते हुए जवाब दिया। अटल की हैरत से खुली आंखें इसने नहीं देखी थी। क्या? हाँ, मैं इन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन ऐसा बेटा जिसे वो चाह कर भी कबूल नहीं कर सकते। सीधे होकर मुस्तरिब लहजे में जवाब दिया, फिर हैरानगी से आंखें खोले अटल की तरफ देखा। मैंने जायदाद के कागजात सिर्फ ये सब कुछ बेचने के लिए नहीं निकलवाए थे, बल्कि और बहुत सी मालूमात चाहिए थी मुझे। तुमने उनसे बात की? कुछ पूछा? नहीं, जरूरत नहीं। जबरदस्ती अपना रिश्ता मनवाने का क्या फायदा? और वैसे भी मुझे अपना बेटा मानकर इनकी जग रसवाई है। मैं इनके किसी नेक अमल की निशानी नहीं हूँ। तंज भरा लहजा और इत्तेज़ा मुस्कुराहट इसके अंदर की तकलीफ को छुपा ना सकी। अटल ने बेदिली से प्याली एक तरफ रखी और इसी तरह शकन आलूद पेशानी के साथ सामने के सोफे पर विराजमान हुआ। दुरान अब इसी लहजे में बोल रहा था। तुम्हें पता है, जिन बच्चों के माँ बाप की अलहदगी हो जाती है, इनको ब्रोकन चाइल्ड कहते हैं। लेकिन मुझ जैसे बच्चों को क्या कहते हैं पता है? अटल इसके सवाल पर खामोश रहा। अनवांटेड डर्टी चाइल्ड। वो मुस्कुरा रहा था। कर्बनाक लहजे में इसकी आवाज का भारीपन कमरे की खामोशी को चीर रहा था। नहीं, वो डर्टी चाइल्ड नहीं होते और ना तुम हो, समझे? तुम्हारे कह देने से पल भर को सुकून मिला, लेकिन हकीकत यही है।
اس تلخ مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ ہم جیسے بہت کم ہوتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی وجود میں آتے ہیں۔ اگر میری ماں یہودی نہ ہوتی تو شاید میں بھی کسی کچرے کے ڈھیر میں گل سڑ جاتا۔ اس نے پیدا کرنے کے بعد بھی تو چھوڑ دیا۔ اٹل کے برجستہ کہے گئے جملے پر وہ پل بھر کو غیر محرک ہوا، پھر آنکھوں کو چندی کی میز کی سطح پر نگاہ گاڑی۔ ایگزیکٹلی، یہی تو پوچھنا ہے ان سے کہ اگر پیدا کرنے کی ہمت کر ہی لی تھی تو پھر 1 سال بعد ہی کیوں چھوڑ دیا، اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو پھر بہت سے یتیم خانے بھی ہوتے ہیں۔ دوران میری مانو تو سب بھول کر آگے بڑھو۔ دیکھو دنیا میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اور بہت سے تم جیسے بھی ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ بھی تو جی رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رشتوں کا ہونا اور ایک ہوتا ہے رشتوں کا نہ ہونا، مگر رشتوں کا ہو کر بھی نہ ہونا۔ وہ اب اٹل کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں ایک نہ رکنے والا پینڈولیم ہوں جو پیدا ہونے کے بعد سے صرف جھول رہا ہے۔ اٹل نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ بے مقصد، بے معنی زندگی اور منتشر ذہن۔ مجھے الجھن ہوتی ہے خود سے، اپنے ذہن کے انتشار سے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا دوران، بس تم اب دوبارہ ان لوگوں سے کبھی مت ملنا۔ ٹھیک تو اب بھی سب ہے، فوراً سر اٹھا کر جواب دیا۔ تو نارمل ہو جاؤ یار اور زندگی سے ناراضگی ختم کر دو۔ زندگی سے نہیں، زندگی دینے والے سے ناراضگی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے خود کو نارمل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہوگی؟ اس کی آواز کی تلخی بڑھ گئی تھی۔ اب تھکی سی آنکھوں میں ان گنت شکوے جھلک رہے تھے۔ میں نے بہت بہت کوشش کی، زندگی کے ہر موڑ پر خود کو سنبھالا، سمجھایا، لیکن ہر بار مجھے ایک نئے دکھ اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملا۔ وہ تیوری چڑھائے پھٹ پڑا تھا۔ میں جب جب اللہ کے قریب گیا مجھے تب تب ایک نئی تکلیف ملی۔ تمہیں پتا ہے ان 2 سالوں میں نے کیا کیا؟ دانت پیستے ہوئے اٹل کی طرف دیکھ کر سوال کیا، جبکہ وہ اس کی حالت پر دکھ سے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ بچپن میں جس کتاب سے میں روٹ کر اللہ سے دور ہوا تھا، میں نے ایک بار پھر اس کتاب کو سینے سے لگایا کہ شاید مجھے سکون ملے گا، میں بھی پرسکون زندگی گزارنے لگوں گا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور آنکھوں کی سرخی اب آنکھوں کے کناروں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ نتیجہ کیا ملا؟ ایک ایسی سچائی جس کو جان کر مجھے خود سے گھن آنے لگی۔ ٹھک کی آواز سے دروازہ کھلا تو دروازے کی ایک طرف سر اٹھائے بائیں سمت دیکھا۔ اٹل کا چھوٹا بھائی دروازے کا پٹ تھامے کھڑا تھا۔ اٹل بھائی، کوئی لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے دوران بھائی سے ملنا ہے۔ لڑکی؟ اٹل نے حیرت سے پشانے پر بل ڈالے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا کمرے میں داخل ہوتی سربینا کو دیکھ کر حیرت سے وہیں رک گیا۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ کمرے کے دروازے سے آگے آ کر رک گئی تھی۔ دوران، میں باہر ہوں، اٹل نے دوران کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اور پھر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دروازہ لگا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یوں اکیلی؟ غصے اور حیرت سے گھورتے کہا۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوران، مجھے معاف کر دو، میں خالہ اور دادو کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لیکن میری تمہارے لیے محبت سچی ہے۔ وہ چند قدم کا فاصلہ مٹائے اب بالکل دوران کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اس محبت نامی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جو جذبہ سچا ہو اسے کبھی بھی غلط راستے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوران، مجھے معاف کر دو پلیز۔ کر دیا معاف، چلو اب گھر جاؤ فوراً، سب سے لب بھینچے پرسکون لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ جہاں تم جاؤ گے میں وہیں جاؤں گی۔ میں گھر اور ان سب رشتوں کو چھوڑ دوں گی۔ بکواس بند کرو اپنی، جن قدموں پر چل کر آئی ہو انہی پر واپس جاؤ گھر۔ دوران، سمجھ کیوں نہیں رہے، میں محبت کرتی ہوں۔ بختیار اس کا پاس ہونا دوران کے ضبط کو ختم کر گیا، بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے اسے دور کیا۔ اور میں تمہاری اس سو کال محبت سے نفرت کرتا ہوں، ہمیشہ سے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ناگ بھینجا سختی سے جواب دیتا، وہ اس کے دھوئیں ہوتے چہرے اور پھٹی آنکھوں سے بے تنائی برتے ہوئے تھا۔ تمہیں ایک بات سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں کہ مجھ سے محبت کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، میرے پیچھے بھاگنا بند کرو۔ دوران کی نفرت سے آگ برساتی آنکھوں کو وہ تعصب سے دیکھتی چند سیکنڈ خاموشی کے سپورٹ کر گئی اور پھر وہ پھٹنے لہجے میں اس پر برس پڑی۔ دوران ملک، تھکے تم نہیں، تھک میں گئی ہوں۔ آواز اور جسم دونوں کانپ رہی تھی۔ ہاں، میں تھک گئی ہوں۔ تم جیسے انسان سے محبت کرنے کے بعد میں نے اپنی زندگی جہنم بنا لی۔ تم کیا چھوڑو گے مجھے؟ میں چھوڑتی ہوں تمہیں، آج، ابھی اور اسی وقت۔ وہ غصے میں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ خالہ، ماما، دادو سب ٹھیک کہتے تھے، تمہاری رگوں میں دوڑتا خون اور تمہاری وجود دونوں ناپاک ہیں۔ ناگ بھینجے حقارت سے کہتی،
وہ دوران کی گھورتی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی. میں نے 2 سال پہلے تمہارے ساتھ جو بھی کیا مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں. اب تم ہو کیا؟ ہاں، تم جیسے بچوں کو لوگ گٹروں میں پھینک دیتے ہیں، لیکن ہم سب نے تمہیں عزت دی، نوین تایا کا نام دیا، میرے بابا نے محبت دی. وہ بنا بریک کے بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی، اور دوران اس کے منہ سے نکلتے زہر خون تیروں کو خود میں پست ہوتے محسوس کر رہا تھا. لیکن سچ کہا کسی نے، رگوں میں بہتا خون کسی نہ کسی دن تو اثر دکھاتا ہے، اور اسی کا صلہ ہم سب بھگت رہے ہیں. سر کو ہلاتے ہوئے نفرت میں کہتی، وہ سر سے سرک جانے والی چادر سے بے نیاز تھی. احسان فراموش، گھٹیا انسان، تم تو دادو کے مرنے پر بھی نہیں آئے. وہ جو بھی تھی، لیکن تمہاری زندگی کے اتنے سالوں میں تم ان کے گھر رہے. وہ تم لفظ سے مخاطب کرتی بدتمیزی کی انتہا کو چھو رہی تھی، لیکن دستگیر بیگم کی وکالت میں کہے گئے جملے پر دوران مٹھیاں بھینجتا ہوا چیخا، جاؤ یہاں سے! رک جائے. آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے. اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز. اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے. ٹیک کیئر. اوکے، اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ٹاٹا، بائے بائے.